जय श्रीकृष्ण नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मान स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम जे कि मीन राशि फेब्रुआरी मास 2025 मसीहा किपरि रहिबो 2025 मसीहार फेब्रुआरी मास किपरि रहिबो से विषय आम संक्षेप वार्ता आलोचना करबा। मु तार प्रतिकार स्वरूप मध्य किछि कथा आपण मानकु कहबी एवं मोर प्रिय जाकि मीन राशि भाई भाई मैंने आपण मैंने प्रथम शेष पर्यंत नित्यांत भाव में जानवा आवश्यक अच्छी। आपण जानिले प्रत्येक समस्यार समाधान निश्चित भाव में होता है। तेबे आसंतु आमे एकादश इंद्रिय अनुसार एकादशटी कार्ड बाहर करबा एवं देखिबा कौन आसुची 2025 मसीहा फेब्रुआरी मास मोर प्रिय मीन राशि भाई भाई मानकर समय किपरि अतिबाहित हो। मो स्क्रीन पर नंबर देती जो मानकर जातक देखिबार अच्छी जो माने तार प्रतिकार समस्या समाधान चाहिए से माने मध्य आपण माने कांटेक्ट करी से नंबर रे आपण माने जातक पठेई पारिबे। तेबे देखिबा वर्तमान परिस्थिति कोन अछि मोर प्रिय मीन राशि भाई भाई माने। मोर प्रिय मीन राशि भाई भाई माने मने रखंतु आमर 2025 मसीहा फेब्रुआरी मास किपरि कटिब समय से विषय में आपको ये मासटीर कथा कहबी तार प्रतिकार स्वरूप मध्य कहबी आपन समस्यार समाधान बाट मध्य कहबी। मन रखंतु मोर प्रिय मीन राशि भाई भाई माने ये जो कार्ड आसी ये जो कार्ड आसी 6 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड 10 स्टार कार्ड आपन पाखरे अर्थ रहिबो जदि भी अर्थ रोचे क्या आपड़ जदि देखुंत नितांत गरीब आवश्यकता अच्छी आपण सख्य अनुसार आपण साहाय्य करंतु ध्यान ध्यान करंतु देखिए आपणकर दिन आगक आशीर्वाद प्राप्त रहिबो। कारण ये से परीक्षा कार्ड जो मान पाखे अधिक अर्थ अच्छी से माने बुद्धाश्रम हो बा धर्माश्रम माने धर्मस्थान हो बा कौन स्थान को आपण माने दान ध्यान करें। साधारण लोक मैंने जी सख्य अच्छी आप जहाँ नितांत अत्यंत गरीब देखुंट से निश्चित भाव में दान करेंगे। आप दान कले आपणकर ये दान आशीर्वाद प्राप्त निश्चित भाव में रहिबो। एठी आउ एक कार्ड आसी जहाँकि ये हूँ द स्टार कार्ड। स्टार कार्ड कहले स्टार कहले आपन तो जानती आपन बहुत पॉजिटिव अनुभव करेंगे बहुत शांति अनुभव करेंगे आपन को लगे जमी आप बहुत दिन पर शांति अनुभव कर ए समय आज आपणकर जहाँ परिवर्तन होची आपण ताको मानि नेबे। कारण आपण जानि सारिचंती जे भगवान इनवर्स जहाँ करंती प्राणीकर मंगल पाई भगवान को ऊपर आपणकर भरोसा बढ़िबो आपण अनुभव करेंगे जहाँ ईश्वर करुछंती ताहा प्राणीर मंगल पाई करुछंती। मनी कैरियर व्यवसाय कथा मुझे कहबी ए मनी आ कैरियर व्यवसाय को नजर कले आगको आपन लाइफ रे बहुत भल अपॉर्चुनिटी आसीबो। एते अपॉर्चुनिटी आसीबो जे आपण निजे संभाली पारिबेनी। जदि चाकरी खोजुथांती तेबे बहुत शीघ्र आपन को मन पसंदर चाकरी भी मिल जबार संभावना रहउची। सैलरी बढ़ी पारे किंबा प्रमोशन मिल पारे चांस बहुत अधिक रहउची। आपन को बहुत पॉजिटिव अनुभव करिवे फाइनेंशियल कंडीशन भल रहइबो अर्थ प्राप्ति हे पारे। स्वास्थ्य कथा कहले समस्या थिले तार बहुत शीघ्र ठीक हे जिवो। रिलेशन कथा कहले लव रिलेशन रे जदि कली झगड़ा चलुतला ए मासर समाधान हे जिवो शीघ्र समाधान हे जिवो। देखो किछि प्रॉब्लम समित किछि नाही। तेबे वर्तमान ए जो दुईटी कार्ड वर्तमान समस्या भितरे आपण निश्चित भाव में अनुभव करिवे। ये कार्ड आगामी पाई आह्वान देछि 10 स्टार कार्ड। किंतु प्रथम सप्ताह को यदि आम अनुध्यान करवा मोर प्रिय जाकि मीन राशि भाई भाई माने ये आसी नाइट ऑफ वांस कार्ड। आपन जहाँ भी भाविबे ता निज मुंड खर्च न करी जी जहाँ को पछे आपन कार्य करिवे। आज मु दृष्टि दउछि ये कार्ड ऊपर भल भाव में किंतु मन रखंतु ये हर कार्ड न जो कार्य भाभी चिंती करिवेनी सेतिरे किए जाने आगको कौन सफलता ही पारे न ही पारे। तेणु जहाँ भी करिवे आपन भाभी चिंती करबा दरकार अछि। ये नाइट ऑफ वांस कार्ड जेतु ये आपन को निज कार्ड मन रखंतु मोर प्रिय मीन राशि भाई भाई माने ये आपनकर निज कार्ड आसी। आपण बहुत एनर्जेटिक रहिबे आत्मविश्वास रहिबो योद्धा परि रहिबे कोनोसी कार्य पई रिस्क नै पारंती सफलता निश्चित मिलिबो। मन रखंतु मनी कैरियर क्षेत्र में नुआ व्यवसाय आरंभ करि पारंती कार्य क्षेत्र में दूरयात्रा करिवार जोग ये कार्ड प्रमाण करूछि। स्वास्थ्य भल रहिबो मन मध्य भल निश्चित भाव में रहिबो। मोर प्रिय जाकि मीन राशि भाई भाई माने आपनको पई निश्चित भाव में भल कार्ड ये अछि। किंतु एटी आउ गोटे कार्ड मध्य आसुची प्रथम सप्ताह स्ट्रेंथ कार्ड। ये भी मध्य पॉजिटिव कार्ड अच्छी कौन परिस्थिति को हैंडल करि पारिबे। आज मुझे कार्ड को भल भाव में निरीक्षण कर देखुची मोर प्रिय मीन राशि भाई भाई माने जेते दमदार मनुष्य हो बा जीवजंतु हो आपन कंट्रोल रहिबो कौन प्रॉब्लम हो पछे आपन पाखरे सॉल्व हेबो ही हेबो। ये मेजर आर्काना कार्ड अच्छी आपन सिचुएशन आपन फेवर नाई
ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହି ଆସୁଥିବା ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଯେତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବେ ଏବଂ ସଫଳ ପାଇବେ ମଧ୍ୟ। ନିଜର ପେସେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଘୋଷା କରିବେ ତ ସବୁ କିଛି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଇଏ କାର୍ଡ ମନି କ୍ୟାରିୟର କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅନଲିମିଟେଡ ଗୋଟେ ପାୱାର ରହିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ କ୍ଷମତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବହାର କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ଧାର ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆଲୋକ ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଠିକ୍ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ ନ କଲେ ଯେମିତି ଭାରି ଜିନିଷ ଉଠେଇ ହୁଏ ନା, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ମନର ବଳ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ହିମ୍ମତ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଇଏ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବ। ଇଏ ଶନିଦେବଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାବି ଚିନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଉପରେ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଡ ଆସୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର କାର୍ଡ ରହୁଛି ଆପଣ କୌଣସି ସିଚୁଏସନକୁ, କୌଣସି ଭାବନାକୁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପଜେସିଭ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଅତୀତର କଥାକୁ ଆପଣ ଧରିକି ବସିକି ରହିବେ, ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆଣିବାକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିଣାମ ଖରାପ ହେଇପାରେ, ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନି କ୍ୟାରିୟର ବ୍ୟବସାୟ କଥା କହିଲେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ପଛେ ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମିଶିବା ବସିବା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ହେବାରୁ ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ୍ କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଆସିଲା ହୁଇଲ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ଚୁନ୍ କାର୍ଡ। ଇଏ ସମୟ ଚକ୍ର ବା ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ର। ଇଏ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ। ଇଏ ମେଜର ଆର୍କାନା କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ, ଦୁଇଟା ଏବଂ ତିନୋଟି କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଚାରୋଟି କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଭଲ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଇଏ କାର୍ଡ ଆସିବାର ମାନେ ଆମେ ଲାଇଫରେ କ'ଣ ସବୁ କରିବା, କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ଆମ କର୍ମକୁ ବୁଝେଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଯୋଗ ଇଏ କାର୍ଡ କହୁଛି। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଉଛି ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଭଲ କାମ କରୁଥିବେ ତ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହାୟତା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଯେହେତୁ ନ୍ୟାୟଦାତା କାର୍ଡ, ଇଏ ଯଦି କ୍ୟାରିୟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁନି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆହୁରି ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ, ହେଲେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ନ ଦେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତେଣୁ ତେବେ ଯାଇ ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫର ଶକ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ଶକ୍ତି ଆଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ପଥରେ ଆପଣ ଚାଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଅନ୍ୟାୟ ଅସତ କଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖାଯାଉଛି ଚାରିକୋଣରେ। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଛି। ରାଗ ମନରୁ ହିଂସା, କ୍ରୋଧ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିର୍ମଳ ମନୋଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଏକ କାର୍ଡ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଯିଏକି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍। ଇଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ବି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ବି ରହିବ, ସମ୍ମାନ ରହିବ। ଆପଣ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଏ ମାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତେବେ ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ, ଆରାମ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ରିଲେସନ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଯେ 9 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ। ये टे कष्टसाध्य कार्ड, ये बर्डन कार्ड, कौन खराब स्वप्न देखा डरीजा, ये संपूर्ण नेगेटिव कार्ड भी नुह। भय कर किसी ना, जहाँ भी समस्या अच्छी ये समस्या आपन को उतारत कर मनी कैरियर क्षेत्र में आप चाकरी खुशी ना ना कि ओभरलोड कारण थकापन लगे, व्यवसाय प्रेसर रहा, फाइनेंशियल अधिक चिंतित रहा। ये जो तृतीय सप्ताह बेलू निश्चित भाव में एमती घटना आपको आसीपे। किंतु ये परवर्ती कार्ड देखा लाइफ में बहुत समस्या आसीपे। पुराना कथा धरिकी बसतु ना, आपण द्वारा भगवान किसी नुआ मौका दौरान, आपण मन दुख कर किसी ना, भगवान आपण मंडाक शुणुंट, आपण मन जाणी आपन को गिफ्ट भाव में किसी भगवान प्रदान करुँच, जहाँकि कार्य लगे आगू बढ़े, निज जीवन को आप गढ़ार ये स्वतंत्र एक मौका आपको भगवान प्रदान करुँच। किंतु परिशेष कार्ड आसी हाई प्रेस्टिज कार्ड, ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी। कौन कार्य डिसीजन नबार तकलीफ हो पाए, लोके कौन करेंगे, लोके कौन करेंगे, आपको फरक किसी पड़ो ना। आपण मन जहाँ कहूँ से ही करूँ, कारण आपंकर बहुत एक्सपीरियंस अच्छी, बहुत नॉलेज अच्छी, आगू बढ़े। किसी कथा लोक मान छपे पारती कि आपण मैंने लोक मैंने किसी छपे पारती, जी जिते आपको आभेट कले खूब शीघ्र आप जापर। ये शक्ति आपंकर निश्चित भाव में अच्छी, ए सन्देह कर किसी ना। आपण द्वारा बहुत आपण हाथ में बहुत क्षमता अच्छी, कौन कारण आप चिंताग्रस्त टी रही पारती। आपण भितर गोटे कथा लोक कहे, गोटे कथा मन वर्तमान समय को नजर कर मुझे कहूँ, आपण बहुत इनफर्मेशन मिल, बहुत अपरच्युनिटी आप हाथ को आसो। आप चूज करेंगे कौटा आपण ठीक, कौटा आपण संभव, ये सब कथा आप चिंता करेंगे। ये बहुत
मध्य भल कार्ड अच्छी प्रिय मीन राशि भाई भाई ये तो 10टी कार्डर कथा मुझे आपको कहीदेली भल मंद कर आपण मैंने बुझिले जहाँ भी बुझी ना मुझे सारांश कथा आपको आने कहबी किंतु ता पूर्व एक्सट्रा मेसेज भगवान कौन देते परीक्षा रे आपण केते दूर पास कले केते दूर फेल कले एटा होची हमर एक्स्ट्रा मेसेज कार्ड मु ए कार्ड विषय निश्चित भाव में कहबी आपण अनुध्यान रखिथांतु ए कार्ड विषय कहबा पूर्व मु आपनको आउ किछि कथा कहबा को चाहूची जे कि मन रखंतु मोर प्रिय मीन राशि भाई भाई माने जे कि आपनको राशि रो अधिपति ग्रह होचंती बृहस्पति आपनको पई गोटे निर्घंट समय मु प्रदान करूची सतर्क बाणी एई सतर्क बाणी बा निर्घंट समय आपण मन रखंतु ए फेब्रुआरी मास कौ तारीख रे कौन सतर्क रहिबाकू पड़िबो मु से विषय आपनको अवगत करबाकू चाहूची मोर प्रिय मीन राशि 1 स्वास्थ्य हानि रहिबो 2 रु 7 पर्यंत प्रसन्नता धन प्राप्ति पारिवारिक सुख कर्म रे सफलता गृह रे शांति पारिवारिक सुख लाभ जोग निश्चित भाव रे रहिबो किंतु 8 रु 10 टिके विलंब कार्य सिद्धि 1 रु 11 रु 26 बा 11 रु 16 आशा सुचिंता उन्नति कर्म रे सफलता गृह रे शांति 17 19 क्लेश समस्या देखादेव 20 रु 22 संघर्षमय जीवन देखादेव व्यस्तता रहिबे 23 26 कर्म सफलता तृप्ति लाभ कुटुंब सुख 27 28 असुस्थता देखादेव सरी तेबे मोर प्रिय जाकी मीन राशि भाई भाई माने ए जो तारीख गुड़िक कहले तारीख गुड़िक मध्य किछि भल अछि किछि मंद भी नाही तेणु ए तारीख ऊपर आपण ध्यान देबे निश्चित भाव में जहाँ सफलता जहाँ विफलता ए तारीख माध्यम आपण मध्य जानि परिबे आपण मन रखंतु आपण को राशि रो अधिपति ग्रह हेले बृहस्पति तेणु बृहस्पति जदि आपण राशि मालिक तेणु से जदि असंतुष्ट रहिले कि दुर्बल रहिले कौन होता है ना विभिन्न प्रकार समस्या विभिन्न प्रकार रोग आपण शरीर में देखा देता है मस्तक जात पीड़ा मेद रोग पाद रोग अकस्मात श्वास अटकी जावा आदि रोग देखा देता है तेबे प्रतिकार ब्राह्मणी झाटिया मूल बा ब्रह्मजष्टि मूल को जदि गुरुवार दिन आनी आपण धारण करुछंती कोनसी कवच मध्यरे ताले आपनको निश्चित भाव में अनेक सफलता मिलिबो ता नहेले बृहस्पति को कारणरू बद हजमी होबा पेट रे गैस होबा ज्वर होबा उड़ा जहाज दुर्घटना घटिबा ये सब ए बृहस्पति को कारणरू हेताय तेणु आपण माने जदि ए बृहस्पति ए ब्रह्मजष्टि कवचटी को धारण करुछंती निश्चित भाव में आपण उपकृत हेबे आम चैनल देखुथिबा व्यक्ति माने आम ठारू जदि कोनसी ऑर्डर करुछंती रुद्राक्षर ताले आमे ताकू ए कवचटी मध्य फ्री रे प्रदान करूछु तेबे रुद्राक्ष काहेकि कथा कहली ना आपण जदि बृहस्पति को संतुष्ट करबा को चाहथांती ताले मन रखंतु धनुराशि मन रखंतु मीन राशि व्यक्ति माने पंचमुखी रुद्राक्षरटी आपण निश्चित भाव में धारण करबा आवश्यक अछि मोर प्रिय जाकी मीन राशि भाई भाई माने ए पंचमुखी रुद्राक्षरटी आपण धारण कले कोन होबो ना स्वयं ये कालाग्नि महेश्वर अटंती ये रुद्राक्षर मुख्यदायक फल प्रदान करिताय ये रुद्राक्षर धारणकारी माने शिवंकर अति प्रिय होइतांती पृथ्वी आकाश जलवायु अग्निर स्वरूप पंचमुखी रुद्राक्षर धारण कले नम शिवाय मंत्र शक्ति प्रकाश पाई थाए तेबे ए पंचमुखी रुद्राक्षर धारण कले मनुष्य अवक्षण भक्षण ठारू दूरे बळे बळे जाई थाए जो माने भ्रमरे पड़ी परस्त्री गमन करितांती खराब कर्म करितांती से माने पंचमुखी धारण कले सेतुर मध्य मुक्ति मिली थाए मोर प्रिय राशि भाई बहन माने पंचमुखी रुद्राक्षर पापनाशक अटे पंचमुखी रुद्राक्षर धारण कले मनुष्य आउ अपथरे प्रवेश करि पारे नाही पंचमुखी रुद्राक्षर धारण कले भूत प्रेतादि दोष आउ धारणकारी को केबे लागे नाही तेबे मोर कहबार कथा मोर प्रिय जाकी मीन राशि भाई बहन माने आपन लाइफ रे गोटे पंचमुखी रुद्राक्षर धारण करंतु गुरुवार दिन ओम ब्रूम बृहस्पति नम ये मंत्र को गुरुवार दिन आपण प्राय 5 थर 7 थर जप करंतु बृहस्पति भगवान को प्रार्थना करंतु आ देखिबे से निश्चित भाव में खुशी रहबो जेतबळे बृहस्पति आपन राशि रे संतुष्ट रहबे सेतबळे आउ जो 8टी ग्रह रहिले तांकर प्रभाव एते आपन ऊपर पड़िबो नाही तेणु आपण जो रुद्राक्षर धारण कले आपण ऋण कहतु रोग कहतु व्यवसाय कहतु प्रत्येक क्षेत्र में निश्चित भाव में सफलता प्रदान होता है तेरे यही जहाँकि आमर पंचमुखी रुद्राक्षर मीन राशि स्वामी जेहेतु बृहस्पति यह धारण कले कौन होता है ये कौन ये पंचमुखी रुद्राक्षर ना आपण जानतु संसार भितर आपण जानिबा दरकार ये पंचमुखी रुद्राक्षर पंचदेवता यथा गणेश विष्णु शिव सूर्य दुर्गांकर स्वरूप अटंती पंचमुखी रुद्राक्षर जीवन समस्त पापर मुक्ति मानसिक शांति शत्रु नाश सुख शांति लगी ए पंचमुखी रुद्राक्षर धारण करा जाय थाए तेबे मोर प्रिय मीन राशि भाई भाई माने जदि आपण ओरिजिनल रो पंचमुखी रुद्राक्षर पाउछंती निश्चित गोटे धारण करंतु प्रत्येक समस्या से आपण को रक्षा करिवो जदि आम सहित भी मध्य नंबर दिया जाउची स्क्रीन ऊपर आम सहित जदि धारण करबा को जोगाजोग करछंती धारण करबा को आमे मध्य पोस्टल माध्यम रे आपण को जिनस पठे दे पारिबो ए रुद्राक्षर ऑर्डर कले आमे आपण को गोटे ब्रह्मजष्टि मूलर कवच मध्य फ्री रे आम चैनल तरफ दिया जाउची मोर प्रिय
ଯାହାକି ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କି ଆପଣ ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଆସୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷାର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଏ ମାସ ସାରାଂଶ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ପରିଶେଷରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ କଥା କହୁଛି। ସାରାଂଶ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ଟିକେ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଏ ମାସରେ ଯିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ମରିଚିକା ପଛରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି କି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ଏଥର ରହିବ, ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ, ଆୟ କ୍ରମେ ବଢ଼ିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ନିରସ ବୋଧ କରିପାରନ୍ତି ଟିକେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଚ ଫଳ ରହୁଛି, ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭ କ୍ଷତି ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହିବ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଫଳତା ଲାଭ କରି ଖୁସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ସାରାଂଶ କଥା ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଜଲ୍ଟ, ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ରେଜଲ୍ଟ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଫେଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଉପରବାଲା ସେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣନ୍ତି, କେଶବ ଜାଣନ୍ତି, ମାଧବ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଗୋରାଚନ୍ଦ ସେ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଭଲ କାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ଏ କାର୍ଡ଼ଟି କ'ଣ ଆସିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଗୋଚର ଯେହେତୁ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖିବା। କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ମନ ଭିତରେ ମୋର ଯାହା ଥିଲା ଡର ଚାଲିଗଲା। ଭାବିଲି ଏତେ ଭଲ କାର୍ଡ଼ ଆସି କେବେ ତ ଏମିତି କାର୍ଡ଼ ଆସେ ନା, ଭଲ ଆସେ ମାନେ ଭଲ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଇଛି, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚତୁରତାର ସହିତ କରିବାର ଏ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି କାହା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏ ମାସରେ କାହାଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ଼ ବି ଅଛି, ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ଭାବିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାସଲ କରିବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ରିଲେସନରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଭାବିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରମାଣ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲା। ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଆସିଲେ କିଛି ସେ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିଛି କରାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଫୁଲ୍ ଏନର୍ଜି ସହିତ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଓଲ୍ଡ ଲେଡି ଠାରୁ ଗାଇଡାନ୍ସ ବି ମିଳିବ। ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏ ମାସ ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହଉ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ ରାଶିଫଳ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ କଥା କିଛି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ନିଜର ଜାତକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଫଳାଫଳ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଆମେ ବତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଜିନିଷ ଅର୍ଡର କରୁଥିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ସେମିତି କରିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।